Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disampaikan materi tentang perkenalkan dulu kelas 11 yang belum pernah ketemu dengan Pak Eko Puji. Ini adalah Pak Eko Puji bersama istri dan putra putrinya. Ada banyak ya. Ini ada sana. Kemudian kali ini Pak Eko akan menerangkan tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Yang pertama materi adalah nanti ada terbagi dua, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Berarti di sini ini adalah torsi, momen gaya, momen inersia, momentum, energi, aplikasi, syarat keseimbangan, titik berat, dan jenis-jenis keseimbangan. Mohon maaf, Pak Eko baru sempat membuat PPT ini karena di kelas 12 terlebih dulu. Kemudian apa yang dimaksud dengan dinamika rotasi? Yang pertama adalah torsi. Ini coba kita lihat di animasi ini. Inilah contoh tau. Tau itu sama dengan R kali F. R itu lengan momen, kemudian F adalah gayanya. Berarti di sinilah L itu adalah momentum sudutnya ya. Sehingga pengertian gaya torsi adalah sebuah besaran yang dinyatakan besarnya gaya bekerja pada semua. Sehingga ini sampai bawah tau itu adalah FR sin theta. FR sin theta. Tau itu adalah momen gaya sendiri, F adalah gaya dan lengan gayanya. Sedangkan theta itu adalah sudut yang diapit antara F dan R. Kemudian momen inersia. Momen inersia atau I. I itu apa? MR kuadrat. Berarti di sini adalah MR kuadrat, IMR kuadrat ya. Ini adalah bentuk rotasinya. Bentuk rotasinya, aksis adalah bentuk rotasi di sini. Kemudian kita contoh nih. Ini sudah pernah diselesaikan kemarin. Berapakah momen inersia dari titik partikel ini? Titik partikel ini. Berarti di sini adalah berarti kalau misalkan tau A, tau B, tau ini adalah tergantung dari sumbu putarnya. Kalau sumbu putarnya Y, maka yang E sama F ini kan 0. Kenapa kok E sama F 0? Karena dia terletak pada sumbu putar dia. Terletak pada sumbu putar. Ada sumbu putar. Maka pertama yang dihitung adalah cuma A, B, dan D saja. Sedangkan C juga terletak pada sumbu putar. Oke, kita lanjut nanti insya Allah ada soal-soal lagi. Kemudian ini adalah momentum sudut L. Ya, ini contohnya adalah penari balet ya. L sama dengan I kali omega, sedangkan I adalah tergantung dari dia, omeganya adalah V kali R ya. Berarti L itu sama dengan I omega, I setengah MR kuadrat ya, setengah MR kuadrat, omega sama dengan V kali R, maka akan ketemunya di sini. Ini adalah sehingga ada kalau dalam translasi ada momentum ya kan, momentum translasi sekarang adalah ada momentum sudut L1 sama dengan L2, sehingga I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Berarti di sini adalah penari balet ya, sehingga dia kalau kepingin dengan kecepatan lebih cepat maka tangannya pasti dilipat. Kalau kepingin dengan gerakan tertentu tangannya dilepas, sehingga inilah yang menyebabkan perubahan momentum sudutnya. Kemudian adalah energi geraknya adalah contoh ada sebuah 3 buah benda yang turun dari atas nih, ya kan? Dia ada 3 energi, mengandung energi translasi karena dia geraknya berpindah tempat, energi rotasi karena dia berputar pada sudut putarnya, dan energi potensial karena dia punya ketinggian ini pada benda miring, sehingga ada yang namanya energi total, yaitu E sama dengan energi mekanik ditambah energi kinetis. Nah, sedangkan energi kinetis sendiri ada 2, yaitu translasi sama rotasi, sehingga EK trans sama dengan EK rot, yaitu setengah MV kuadrat plus setengah I omega kuadrat di sini. Kemudian aplikasinya, nah ini contoh adalah gerakan pada sebuah sumur. I sama dengan setengah MR kuadrat ya, ini percepatannya. Coba kita lihat A sama dengan nanti kita lihat di dalam aplikatif di soal
soal nanti insya Allah bisa. Kemudian ini juga, nah kemarin sudah disampaikan A sama dengan G sin theta per 1 plus K. K itu apa? Yaitu adalah konstanta dari I sama dengan, kan kalau bola misalkan 2/5 mr kuadrat, kalau silinder pejal setengah mr kuadrat. Nah, K itu adalah setengah, 2/3, 2/5 dan selanjutnya. Kemudian ini adalah ada video ya. Nah ini ada video, perhatikan. Because you know how physics loves ramps, especially hypothetical ramps. So let's say this ramp would allow for static friction, but not kinetic friction. Now you let go of all these objects at the same time so that the box starts sliding and the ring and the marble start rolling all at once. So which of them will hit the bottom first? The answer might not be what you'd expect. I mean, we already know that when you drop two objects from the same height, in a vacuum at least, they'll hit the ground at the same time, even if you tried it with a feather and a bowling ball. So you might think that all the objects would get to the bottom of the ramp at the same time, but they won't. And the reason has to do with how energy is distributed in an object when it's rolling. And in order to understand who wins the ramp race and why, we have to investigate some qualities of rotational motion, specifically torque and the moment of inertia. Have you ever tightened a bolt with a wrench or pulled a door open? Me too! When we do those things, the wrench and the door's handle do their jobs using torque. That is, they apply a force that makes the bolt turn and the door swing open. That's what torque does. It makes things rotate faster or slower. In other words, torque changes an object's angular velocity. For the first few weeks of this course, we described net forces as changing an object's linear velocity, how fast it moves through space and in what direction. Torque essentially does the same thing, but for rotational motion. This means that a lot of the relationships and equations that apply to forces will apply to torque in a similar way. But first, let's talk about how to calculate torque by analysing what happens when you open a door. The harder you pull on the handle, the more torque you'll generate and the more you'll change the door's angular velocity. More net torque then means the door starts moving faster on its hinges. So the strength of the force that's applied is one factor that affects torque. Another is the distance between the force and the axis of rotation, or the radius. A larger radius means more torque. You know this if you've ever tried opening a door with a handle that's too close to the hinge. I'm guessing you haven't tried that though, because there are reasons why doorknobs are generally placed far from the hinges. A door with a handle close to the hinges would be much harder to open because you get less torque for the same amount of force. The last factor that affects torque is the angle between the applied force and the radius. If you try to open the door by pulling the handle, say, parallel to the door, in the direction opposite from the hinges, the door wouldn't move, because the only part of the force that affects the door's rotation is the force that's perpendicular to the radius. To put this idea in mathematical terms, torque, represented by the Greek letter tau, is equal to the perpendicular force times the radius. And you know how we keep saying that for translational motion, a net force on an object is equal to its acceleration times its mass? Well, something similar applies to rotational motion too. The net torque on an object is equal to its angular acceleration times what's known as its moment of inertia. Now, we've talked about inertia before, at least as it relates to translational motion. Basically, it's an object's tendency to keep doing what it's been doing. An object with lots of inertia is harder to speed up or slow down. And in translational motion, the inertia of an object depends on mass. The moment of inertia works in a somewhat similar way for rotational motion, but the best way to define it is mathematically. Specifically, the moment of inertia is the sum of all the individual points of mass in an object times the square of their distance from the axis of rotation. So much in the same way that inertia relates to an object's mass in translational motion, the moment of inertia relates to mass too, but it depends on how that mass is distributed. The further away the mass is from the axis of rotation, the higher the object's moment of inertia. It's possible to derive the equation for an object's moment of inertia by integrating the square of the object's radius over its mass. But those integrals can get complicated. So this is one of those rare cases where if you're asked to solve problems using moments of inertia and you don't have access to equations, it's probably worth memorizing them. Now, there's another thing that torques and forces have in common, and it's going to be the key to figuring out which object wins the race down the ramp. Namely, torques, like forces, have the ability to do work. As you might remember from our episode on work and energy, the work done by a force is just the integral of that force over a certain distance. In a similar way, the work done by a torque
is the integral of that torque over a certain angle, meaning the more torque you apply while rotating an object, the more work you do. We also know that work changes the energy of a system. For example, it can change its kinetic energy, which is the energy of its motion. And in the case of objects that move without rotating, all of that kinetic energy goes into translational motion. And in this case, keep in mind that as we've gone over before, the kinetic energy of translational motion is equal to half the object's mass times its velocity squared. When an object is rotating, some of its kinetic energy is also taking the form of rotational motion. And calculating kinetic energy of rotational motion is pretty easy, because first, the moment of inertia affects rotational motion in the same way that mass affects translational motion. And second, rotating objects have angular velocity just as translating objects have linear velocity. So the kinetic energy of an object's rotational motion is just half of its moment of inertia times its angular velocity squared. Okay, there's just one final factor we have to consider before we finally get back to the box, the marble and the ring racing down the ramp, and that factor is angular momentum. We've talked about linear momentum and how it's equal to an object's mass times its velocity. Well, there's also angular momentum, which is equal to an object's moment of inertia times its angular velocity. And like linear momentum, angular momentum is always conserved. That's another one of those super fundamental principles of physics. You can't create or destroy angular momentum. It always has to go somewhere. So now, let's get back to the great crash course physics ramp race. All three objects, the box, the marble and the ring, are covering the same distance. And what we want to know is, how fast do they cover that distance? The answer has to do with what happens to each object's energy as it moves down the ramp. When they're at the top of the ramp, all the energy of each object takes the form of gravitational potential energy, which is equal to the object's mass times small g times the height of the ramp. As they move down the ramp, all of that potential energy gradually gets converted to kinetic energy. In the case of the box, all of its potential energy will be converted to translational kinetic energy, because that's the only kind of motion it has. So the object that gets to the bottom of the ramp first is the box, because for both the marble and the ring, some of their potential energy gets converted into rotational kinetic. Oke, terima kasih. Itu adalah video tentang kesetimbangan benda tegar dan momentum ya. Oke, momentum. Berarti di sini adalah kita timbangan benda tegar kita lanjutkan. Mohon maaf kamera dimatikan saja. Oke, nah timbangan benda tegar konsep ini adalah contoh. Jadi di sini adalah contohnya ya. Oke, benda tegar, benda mengalami keseimbangan translasi jika diam atau bergerak dengan ketetapan. Ini benda adalah keseimbangannya adalah sigma fx sama dengan 0, sigma fy 0, dan sigma tau 0. Oke, mohon maaf kamera saya matikan. Titik berat bidang 2 dimensi, rumusan titik beratnya ini adalah sama persis, berarti antara x dan y saja. Berarti di sini kalau tiga titik berat berarti ada 3 kan, 1 dimensi berarti x saja, terus 2 dimensi y, x sama y, kemudian 3 dimensi adalah x, y, z. Nah, pada prinsipnya titik beratnya adalah apabila benda itu antara samping kanan atau samping kiri atau atas bawah itu simetris, maka dia titik beratnya berarti di tengah. Berarti pasti di tengah. Berarti nggak usah dihitung, sehingga kalau misalkan simetrisnya kanan dan kiri, berarti langsung ketemu di tengahnya. Atas bawah simetris berarti di tengahnya. Oke. Nah, terus kemudian ini contoh titik berat 3 dimensi nih. Berarti kalau 3 dimensi itu sistemnya sama, misalkan kanan kiri atas bawah sama semua, ya berarti titik beratnya pasti berada di tengah. Nah, bagaimana kalau misalkan titik berat itu ditambahkan ada beberapa benda, ada beberapa benda, maka ditambahkan ya, sehingga memakai sigma ximi dibagi sigma m. Oke, itu kalau punya massa. Ini contohnya adalah benda lurus nih, ini 1 dimensi kan ya, berarti adalah y sama dengan setengah l di atas tuh. Busur lingkaran adalah di sini, berarti tengahnya persis. Kalau busurnya adalah 2r per pi. Coba kita lihat di sini. Terus kemudian di sini adalah persegi, berarti di tengah. Kemudian 3 dimensi ya. Ini 1 dimensi ya. Ini adalah berada di 2/3-nya r. Kemudian adalah kalau sebuah juring ya, juring lingkaran atau setengah lingkaran, yaitu adalah 4r per 3 pi. Kalau lingkaran penuh ini 2 dimensi, yaitu adalah berada di tengah. Kalau segitiga berarti 1/3 t. Mohon maaf,
untuk satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi persamaannya berbeda. Ini adalah tiga dimensi. Kalau yang tadi lingkaran adalah sepertiga, kalau tiga dimensi atau benda atau sebuah volume, dia adalah setengah R. Sedangkan untuk kerucut sama limas berada di sepertiga T-nya, khusus untuk benda yang tiga dimensi atau volume. Kemudian bola pejal berada di tengah, bola silinder 3/8 R. Oke, persamaannya beda-beda, perhatikan betul. Y adalah seperempat T dan JP adalah seperempat R. Kemudian jenis-jenis keseimbangan lainnya adalah ada yang di tengah pusat massa, ada keseimbangan stabil, ada keseimbangan labil. Contoh kalau yang stabil itu dimanapun tempat dia pasti kalau jatuhnya susah. Tapi kalau labil, benda itu dikasih gaya luar sedikit saja, maka dia akan jatuh. Ada yang namanya keseimbangan indifference atau indifference adalah yang bawah ini, pusat massanya selalu di tengah. Ini adalah keseimbangan stabil, indifference, ya kan? Indifference. Berarti stabil itu berada di atas ini, yang bentuk ini, ya kan? Kalau ini ballpoint ini adalah kalau disentuh gajah sedikit aja, maka labil namanya. Kalau yang stabil adalah contoh bola, contoh kelereng, contoh yang pusat massanya berada di tengah dan dia dimanapun itu pusat massanya tidak mengalami perubahan tempat. Itulah yang disebut dengan keseimbangan indifference, ya kan? Contoh soal nih, ini adalah contoh yang ini. Berarti penyelesaiannya gimana? Ini dijadikan dua dulu, ya kan? Ini benda pertama, benda kedua. Benda pertama dijadikan luasan, benda kedua dijadikan luasan, maka persamaannya seperti ini. Itu saja Mas Mbak untuk keseimbangan. Insya Allah nanti akan diupload lagi video tentang cara mengerjakan soalnya.